buntag ug maayong kooperatiba sa tanan. Ako day si Joby Caparoso, 53 ang panuigon. Ug ang akong bana si Danilo G. Caparoso. Aniya kami 5 ka mga anak. Duhaan ni Minyo na ug ang tulo nag-eskwela pa. Ang kamagwang anak ko na nakatrabaho na nakaron diri sa Itagom ug ang ikaduha tuwa karon sa Cebu nagtrabaho. Graduating na pud ning duha, isa na lang dayon ang third year pa kanakong bunso. Sa wala pa ko mamembro sa IIT Cooperative, lisod gyud among pamuyo. Wala may makaabag-abag sa amo ilabi na sa kapital. Buro lang kami, ayom-ayom, wala gid kami kadaganan ba. Nakahuna-huna ko nga pamembro na lang ko sa co-op karon maoy makaabag-abag kanamo. Nag-invite si Sir Bernard sa amoa sa pagpaminaw kabahin sa cooperative. Naaghat din kami pag adto sa opisina aron nag-apply kami. Primero adto naglad pa ko loan against deposit sa akong pag-apply. Antod pag human adto murag gikuha man ako to sa 1 month gibayran ako. Avail na pud kog otro antod nahimo na dayon kong regular loan. Ni padayon na pud dayon ko pag-apply otro kay ang akong dagan sa akong loan adto maayo man kayo din. Naka-avail na din ko og dako-dako motong amo na din gigamit sa among buy and sell sa Tobacco ni ang uban pod nakatabang pod sa pag-eskwela sa akong mga anak kay ang IIT ko usagid pod moy nag-agak pod sa pag-eskwela sa akong mga anak kay dili pod sa tanang panahon nga ang among sweldo makatabang pod. Gipili ginako ang tobacco farming tungod kay dako gid siya og income compare sa other nga mga craft. Ang tobacco manggod magkinahanglan gid na siya og pag-amuma. Kung giunsa nimo siya pag-atiman, maayo gid ang kita. Di na to siya ma-compare sa other kay ngano. Kung mahal ang iya ang presyo, dako gid tagkita ma'am. Mga challenges nga among na-encounter ining pagpanabakuan namo. Problema gid kaayo ilabi na kun walay ulan. Prepare gid kami og kanang punduhanan og tubig para nga mao to siya makasupport adlaw or semana walay ulan. Na magready gid kami ana og tubig. Palit kami og power spray abono kay kanang abono mao man gid na siya ay pinaka-importante nga mudako imong tabako, maayong kalidad, maayong klase og dagko siya og dahon. Kining amo ang klase diri native ni siya. Compare sa other nga place nga lahi ila aglami ang tabako diri sa amoa. Demand ni siya pangitaon sa mga buyer. Di man gid kalikayan mudangat namo ang kanang takboy. Mag-ready pud kami ana, magpalit kami og kanang insecticide o pesticide. So ang pagpananom sa tabako, magsugod kita sa pagbuhat sa iniras. 30 days, pwede na nato na siya i-transfer dito sa seeding bed or kanang lukong, dahon kana nga gilingin. So indigenous lang among gipanggamit. 30 to 45 days, pwede na din nato siya itanom. Unya, while kita nagpadako sa atong seedlings, nagprepara na po kita sa ato ang uma. Daruhon nato na, kayron ang ato ang tabako, humok ang iyang pagtubo. Pag nanay ulan, by the month of June or May, sugod na dayon og tudling. Magbasal fertilization kita. Pero kami, ang among ginag-practice, kana lang kuan, organic. Kay makatabang po kani sa yuta. Within 10 to 15 days, pwede na dayon tamag side dress o abono. So hantod na nga murag gawas na dayon ang iyang bulak. So didto na dayon ang mga abono nga para na mo baga ang iyang dahon, mudagko ang iyang dahon. Then 110 days, diha na dayon ma-harvest na nato ang atong tobacco leaf. Permiro nga first tree, mo to first class gyud mo ni gitawag og udlot. So mao na ang taas ang presyo. So magdepende lang na siya kung daghan ang atong demand. So mao nang mobaba ang presyo gamay, pero kung gamay ra ang atong demand, gamay ra ang mananom, so taas pud atong presyo. So diha may malipay nga gamay ra ang mananom kay madako-dako man pud among income. Ani ako'y pulo ka mga trabante. Ang ilang mga benepisyo nga makuha kanako panahon ra sa Pasko, mag-cash advance na sila daan ma'am tag 20 ka adlaw ana. Kanang 20 ka adlaw amo ginang ihatag sa ila. Gatrabahoan na nila pero humana gikuha na daan. Anila na lang buhaton ana, magtrabaho sila, amo na lang sila dayong librehon sa pamahaw, paniyugto, panihapon. Kasi niman naman na ang ilang pag-anhi sa amoa,
Dahil paimnon pa na sila ana para ma-enjoy sila nga di pud sila magtapol sa among trabaho. Ana nga adlaw dili mahuman ang ilang trabaho, mo overtime na sila. Per hour na mo na pagbayad sa ila parang dili pud sila gansi sa ila ang pagtrabaho. Ang among gamay nga negosyo nakatabang usab sa among katilingban, ilabi na sa trabante diri sa among uma. Kanang ilang kwarta nga makuha diri kanamo, ila po nang gapalit og bugas og kini pod among produkto nga tabako. Kung mahalin usab kini matag paldo, ang among barangay ana pod sila share nga makuha nganhi kanamo. Last year murag 50 karon nag-increase usab ang barangay. Nag-collect pod sila namo og tag 100 pesos per paldo. Ang una nako nahulam sa IIT Cooperative, naglad ko pormero. Nag-start ko sa 3,000. Gibayran ako to sa isa ra ka bulan. Pag paid na ko adto ni utro na pod ko og loan, mo to ni opera na pod ko nila og 10,000. Gibayran na nako siya murag 2 months ra man siguro to, mo to giopera na pod ko ni sir og 50. Niabot na pod siya og 100, niabot na pod siya og 150 hangtod karon niabot na pod din siya og 250,000. Nagpakita siya usa ka epektibong panaghiusa og suporta sa kooperatiba. Si Ma'am Juby Caparauso, isa siya ka member in good standing. Sukad pa sa 2013, member na siya sa MSU IIT NMPC Lagingdingan branch. Pinaagi sa mga serbisyo sa MSU IIT NMPC Lagingdingan branch, nag-start ni siya og hula mga 20,000. Tungod sa iyang kasaligan o kanang pagkamatinud-anon, wala gyud ni siya nagpasagad sa iyang pagbayad sa iyang responsibilidad. Una katong monthly niya nga contribution, share capital, sa savings, sa iyang co-op care, sa sunshine plan. Usa sabdi siya nga aktibong membro o permi nga motambong sa mga General Assembly, makaingong gud nga nagpakita og tiunuray nga suporta sa mga kalihukan sa kooperatiba. So sa among pagnegosyo, kinahanglan gyud ang sakripisyo ug ang pagpaningkamot nga makuha nimo ang imong goal. Kay kun dili nimo na siya ubanan sa pagpaningkamot, dili gyud na nimo makabot. Ang MSU IIT Cooperative nga may among nasandigan nga nilampos ang among pagnegosyo. Mapasalamaton ako dako sa IIT Cooperative. Kay dako gid kay sila gikatabang sa ako, ilabi na sa kapital nga ilang napahulam kanako og mga benepisyo nga akong nadawat diha kanila. Sa kadtong naay mga negosyo diha, magpadayon kita sa atong pagpaningkamot, mga pampanlimbasog sa atong kinabuhi kay makabot nato ang atong mga tinguha ug pangandoy nubanan sa pagampo ug pangaliha ngadto sa Ginoo aron ang atong pagpaningkamot mo uswag ug daghan pa kitag grasya nga ihatag sa Ginoo ug magmalampuson ang tanan natong mga pangandoy ug tinguha sa atong kinabuhi. Sa mga tawo nga wala pa ma-membro, giawhag ko kamo nga magpamembro kamo aron kung unsay akong na-enjoy sa co-op, ma-enjoy po ninyo ug unsay akong mga kaayuhan nga dadawat. Ako dako kay na kong kalipay nga usa sila nga nakatabang kanako ug nauswag ang akong kinabuhi tungod ug alang kanila sa ilang pagtabang kanako, ilabi na sa among panginabuhi ug sa among kapital. So akong gi-invite ang mga mag-uuma nga wala pa nakamembro sa MSU IIT kay dako gyud kay katabang ang MSU IIT sa among pamilya or sa among mga kasilinganan kay naman po yung mga membro. Dako gyud kay katabang kay sila nagtutok sa pamilya nga angay gid nila nga iangat. Daghang salamat MSU IIT NMPC ato kini.